चरण समर्पण समस्त प्रणाम। जन्म जन्म वृत्तान्त तुमे ही आदि अंत, तुम गर्भरे सबलीन, जन्म जन्म वृत्तान्त तुमे ही आदि अंत, तुम गर्भरे सबलीन, केते सुंदर सते तुमारी दुई रूप, जगत रे तो मैं अनन्य, तुम नाम अति उषा, झरुछि मकरंद, श्री अरविंद हे आनंद, जन्म जन्म वृत्तान्त तुमे ही आदि अंत, तुम गर्भरे सबलीन, शाश्वत काल पाई करू तुमारी कार्य, आमी आधार आम पिंडे, तुम नाम को धरी तुंड जे गाऊ थाओ, शब्द गुंजुए ही ब्रह्मांडे, तुम रूप को चाही मोती जाऊछि बोही, ओठ तले जे जाई पसी, विराट जगत तामथि तुम रूप, बेले बेले तो जाई दिसी, जन्म जन्म वृत्तान्त तुमे ही आदि अंत, तुम गर्भरे सबलीन, पिंड ब्रह्मांड एक तुम आशीषे रख, श्रीमा श्री अरविंद लक्ष्य, निश्चेतन गहरे दिव्य चेतना होई, चैत्य प्रसार करे सत्य, जन्म जन्म वृत्तान्त तुमे ही आदि अंत, तुम गर्भरे सबलीन। वंदे मातरम। ओम श्री माता शरण मम, श्री अरविंद शरण मम। आज देव मुहूर्त उपस्थित समस्त मातृ अभिषेपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। पूज्य वीर भाई लोना आपा, शकुंतला आपा, भावी प्रिया आपा, समस्त को मोर कृतज्ञता प्रणाम। मां का प्रति अशेष कृतज्ञता भरा प्रणाम जनाई आज आलोचना टी आरंभ करबा। चंपकलाल स्पीक्स टी जो जेपरी भाव आमर आलोचना चली आम आसी प्रायतः शेष पर्यायर बोध हुए आज शेष पर्याय कहीं ना जी
ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଆଉ କେହି ଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କିଛି ପେଜ ସ୍କିପ୍ କରିଯାଇ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆର 14 ଭାଗଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ତାଙ୍କର ଗ୍ରେସଟିକୁ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି। 1982 ମସିହାର କଥା, ଚମ୍ପକଲାଲ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ପଠେଇଲେ, ପ୍ରେସକୁ ପଠେଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଥଡେ ଫୋଲ୍ଡରରେ, ଯୋଉ ବାର୍ଥଡେ ଦିଆଯିବ, ଯାହାର ବାର୍ଥଡେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ମାଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ପଠାଯିବ, ସେଇ ବାର୍ଥଡେ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପଠେଇଲେ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟିକୁ ସେଥିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧକ କହିପାରିବା ଆଶ୍ରମର, ସେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ଯେ ଡୁ ୟୁ ରିଏଲି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ସେ ଡିସପ୍ଲେ କରୁନଥିଲେ, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ କନଭିନ୍ସ ଥିଲେ ଯେ ବାର୍ଥଡେ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଏଇ ଫଟୋଟି ଆଦୌ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବାର୍ଥଡେ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଯୋଉ ଫଟୋଟି ମାଙ୍କ ରହିବ ଏ ଫଟୋଟି ଆଦୌ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇ ମତକୁ ଆମ ପ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଡମିଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଫଟୋଟି ଏଠାରେ ରହୁ, ମାଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋଟି ଏଇ ବାର୍ଥଡେ ଫୋଲ୍ଡର ରହିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଡୁ ୟୁ ରିଏଲି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଚମ୍ପକଲାଲ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଦୃଢ ଭାବରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ୟେସ୍। ଏବଂ ଯୋଉପରି ତାଙ୍କ ଭଏସରେ ଯେତିକି ଥିଲା ଦୃଢତା ଥିଲା, ସେ ଦୃଢତା ଭାବ ଦେଖିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ତ ସାହସ କଲେନି, ନୀରବରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ରହିଛି, ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା। ସେ ନୀରବରେ ଚାଲିଗଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଇଛି, କଣ ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ନେଇକରି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା କଣ ଅଛି, ମୋର ଅନୁଭୂତି କଣ ଅଛି, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଥିଲା। ତେବେ ସେ କଣ କଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚମ୍ପକଲାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି କୌଣସି କଳ୍ପନା ଦ୍ଵାରା ଅଙ୍କା ଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କର ଭାବନାରୁ ଏହା ଅଙ୍କିତ ହେଇନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କଳାକାର ମାନେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ନାରୀର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ବା ଆମେ କାବ୍ୟ କବିତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉପରି ଭାବରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ବା ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ, ଏପରି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଜକୁ ଅନୁମାନ କରି, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି, ଇମାଜିନେସନ କରି ମାଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ କେହି ଅଙ୍କନ କରିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କଣ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଫଟୋଟି ହିଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱାଜ ଟେକେନ୍ when the mother was still in her physical body and she was actually meditating. The mother was entered deep, very deep within. ଯେତେବେଳେ ମା एकदम पूरा डीप रे भीतर को थिले, पूरा एकदम मेडिटेशन अवस्था रे, पूरा जहाँ को हम कहबा समाधिस्थ अवस्था, जेतेबेले सेही अवस्था रे माँ थिले सेही समय रे ये फोटोग्राफी निया जायतिला एवं जेतेबेले माँ फिजिकल बॉडी रे थिले सेही समय रे फोटो निया जायतिला। माँ शरद त्यागले 1973 रे एवं एई 1982 रो कथा एटा। माँ जेतेबेले तांको शरद त्याग को साजने 1982 मसियार कथा। तेणु से फोटोग्राफी के जेतेबेले माँ गोटे मुद्रा थिले, मेडिटेशन मुद्रा रे से समय फोटो निया जायतिला। तेणु चंपकलाल लिखले दोज who succeed in uniting their consciousness with the mother's will definitely get some experience. Of course everything depends on their receptivity. जो माने मांकर चेतना सहित एकीभूत हेई परिबे सेही माने केवल से मानक भितरे
ये अभिज्ञता हासिल करें रिसेप्टिविटी अनुसार से निर्भर कर रिसेप्टिविटी केते ग्रहणशीलता केते तार उपर निर्भर कर फोटोग्राफ गुड़िक माँ रही किपरि भाव से ग्रहण कर कौ माने फोटोग्राफ को पसंद करेंगे नहीं ना जो माने गोटे निर्दिष्ट धर्म मत भितर आबद्ध अच्छा चंपलाल कहते जो माने विश्वास चारिकांत भितर आबद्ध अच्छा जो मानकर चेतना कम हो बेसी हो गोटे इनर्सिया जड़ता भितर से रही ये फोटोटी को केबे पसंद करेंगे ना माँ जो शशुर थे से किसी व्यक्ति माँ को सीधा सड़क कहते फोटोटी को से पसंद करते नहीं बोली सीधा सड़क माँ कहते माँ से चंपलाल कहती जे सम पीपल फील आई लुक लाइक ए मारवाड़ी ब्राइड एंड लाफ्ट माँ कहती जे मु ये फोटोग्राफर जमी देखा जाऊँ मारवाड़ी गोटे बधू भली देखा जाऊँगी एक कहीकि से हसती किंतु चंपलाल जानती आई नो दैट mother herself liked this photo and kept looking at it for a very long time माँ कौन करती से फोटोग्राफ को चंपलाल जानती जे माँ से फोटोग्राफ को प्रकृति में बहुत पसंद करती एवं से फोटोटी को अनेक समय धरी दीर्घ समय धरी माँ चाह रही एवं माँ को चंपलाल कहते जदि तुम जब मत फोटोटी को आंतरिक भाव में चाहब तुम आश्चर्य हम जे तुम भितर निश्चित भाव में किसी न किसी परिवर्तन हो जहाँ को आम प्राथमिक अवस्था डिस्प्ले करते लाइक करने आरंभ हो जाए जदि तुम टिके कनसेंट्रेट कर अनुभव कर तुम जमी तुम गोटे गभीर आहरी गभीर को प्रवेश कर गोटे इनर लाइफ रो बहु आश्चर्यजनक कथा जमी प्रकाशित होगा लगुच चेतना जमी गोटे वाइड हो नैरोनेस संकीर्णतार मनुष्य मुक्त हो प्रकृत में जड़े नीरव माँ जिते सब मुद्रारे जो फोटो सब रही आंतरिक भाव में नीरव होगी से फोटोटी को आम चाहिए आम देखा प्रकृत में किसी ना कि गोटे भितर गोटे अनुभव आसूची एवं चंपलाल कहते माँ को असीम कृपा माँ को से जो दर्शन जो फोटोग्राफ जो मत असीम आनंद दे शांति दे से फोटोटी से बाथरे फोल्डर रे फोटोटी को बछा जाइतिला चंपलाल निजे बाछिथिले एटी को ही रखा जिवो एवं जो माने गोटे जो मानकर इंटेंस एस्पिरेशन अच्छे प्रबल आस्पिरुआ एवं आंतरिकतार सहित श्रद्धार सहित प्रेमर सहित गोटे भावभक्तिर सहित जदि फोटोटी को चाहिए तेबे से चंपलाल लिखुंट ग्रेसियस मदर कौन करेंगे कृपामयी माँ ये फोटो भीतर निजको प्रकाशित करेंगे से अरविंद गोटे कथार वर्णना करते जितेबले से जाइथिले चांदोर कर्णाली जाइथिले नर्मदा नदी कूल गोटे मंदिर रे पत्थर मूर्ति थिला कालींकर महाकालींकर नर्मदा नदी कूल गोटे छोट मंदिर थिला से छोट मंदिर से छोट काली मूर्ति टे थिला एठारे कौन करते से माँ को जीवंत भाव देखी वास्तव माँ जमी से प्रतिमूर्ति से जो मूर्ति भितर जमी पत्थर मूर्ति नाला से मन होता जमी जीवंत भाव में मो माँ को देखुची बहुत लोग मंदिर को आसुले जाऊे केते लोक आसुले किए साक्षात दर्शन करते माँ को कई कर श्री रामकृष्ण परमहंस जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर कथा आम जाचे किभली भाव में माँ सहित श्री रामकृष्ण परमहंस केमिति सहित कथा होते माँ सहित अन्य मैंने कौन पारुले कि अन्य मैंने जहाँ देखी पार नथिले जहाँ जानी पार नथिले श्री रामकृष्ण परमहंस से पत्थर मूर्ति भितर साक्षात भाव से माँ दर्शन को से लाभ करते माँ सहित कथबार्ता करुले आम ओडिशा रे आम जाने आम प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी अच्छी श्री चैतन्य देव को कथा ये कहते चंपलाल चैतन्य देव sat in front of Lord Sri Jagannath in a long upasana
and have shown a living vision of the deity. It is not easy to write about this photograph of the mother. कहते चंपलाल कहते ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆସିକି ବସିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଉପାସନା ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତା ଅନ୍ୟ କିଏ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହାର ଯେତିକି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଯେ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ହଉ ସେମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ହଉ ସେମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚମ୍ପଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅଫ୍ ଦ ମଦର। ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ରହିଛି ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ ଲେଖିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଲେଖିବା। ଗ୍ରେସିୟସ୍ ମଦରଙ୍କର କେତେ କୃପା ରହିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଭିତରେ। କେବଳ ଜଣେ ସେତିକି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ, ସେତିକି ନିରବ ହେଲେ, ସେଇ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର ଆଖିକି ଚାହାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, କିପରି ଭାବେ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ମଦର ତାଙ୍କର ସେ କୃପାର ବର୍ଷାଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ସମୟର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ସେ ବହୁତ କମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦିବା ସେଗୁଡିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ କମ ଘଟଣା ଚମ୍ପଲା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚମ୍ପଲାଲ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନର ଗୋଟେ ଘଟଣା କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା 1973 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ରୁ 5ଟା ଭିତରେ କଥା। କୁମୁଦ ମାଙ୍କୁ ଫ୍ରୁଟ ଜୁସ୍ ମାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। କୁମୁଦ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଚେୟାର ଗୋଟେ ପାଖରେ ଏବଂ ଚମ୍ପଲାଲ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କାଳେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପଡିବ। ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ହଠାତ୍ ଚମ୍ପଲାଲ କଣ କଲେ, ମାଙ୍କର ହାତଟିକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପାପୁଲିରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଲାଇନ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁମୁଦ ପଚାରିଲେ କଣ କରୁଛ? ଚମ୍ପଲାଲ ମାଙ୍କର ହାତଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏ ସର୍ଟ ଲାଇନ୍, ବଟ୍ ମଦର ହାଜ୍ ଲିଭ୍ଡ ମଚ୍ ଲଙ୍ଗର ଦ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଲାଇନ୍। ଆମ ହାତରେ ସବୁ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ରେଖା ରହିଛି, ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ରହିଛି, ଲାଇଫ ଲାଇନ ରହିଛି, କେତେ କେତେ ରେଖା ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ସେସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପଲାଲ ମାଙ୍କର ହାତଟିକୁ ଉଠେଇ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୁମୁଦ ପଚାରିଲେ କଣ କରୁଛ? ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏ ସର୍ଟ ଲାଇନ୍, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଲାଇଫ ଲାଇନଟି ରହିଛି ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ଲାଇନଟେ, ଅର୍ଥାତ ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ବହୁତ କମ। ବଟ୍ ମଦର ହାଜ୍ ଲିଭ୍ଡ ମଚ୍ ଲଙ୍ଗର ଦ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କଥା ବା ଇଣ୍ଡିକେସନ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଲାଇନଟି, ତାଠୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଗ୍ରେଟଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ had a very long life line. Still he left his body early. And in mother's case, though she had a very short one, yet she lived so long for us, giving herself so freely, showering her grace so abundantly on us. ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଲାଇନ ଥିଲା ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ ଲାଇନ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ କଣ କଲେ, ଲେଫ୍ଟ ହିଜ୍ ବଡି ଇୟର୍ଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଥିଲା ଲାଇଫ ଲାଇନଟି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କେସ୍ ତାର ଓଲଟା କଥା ହେଲା, ଯଦି ବାର ମାଙ୍କର ଲାଇଫ ଲାଇନ ଥିଲା ଭେରି ସର୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ଏବଂ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସାଉରିଂ ହର ଗ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୃପାର ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ, କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, କିପରି ବଞ୍ଚିବା, ଆମ ଜୀବନର ଆମେ କୋଉ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କଣ ହବା ଦରକାର, ତାହା ଆମ
आमको जणे देबा पई हमर जीवन आमको गोटे ठीक भाव में परिचालित करने यथार्थ मार्ग नापी माँ आम पाखे पाखे रहिले एइथिपाई जे माँ जदि आम पाखे न थांते हुए तो ये पथटी एते सुगम सहज सरल हो पार न बा आम जीवन लक्ष्य पथरे आम शीघ्र पहुंच जावाई सक्षम हो पार न तेणु माँ एइथिपाई तांकर ए संतान मानक पई ही से दीर्घ समय पर्यंत बंचिले एवं खाली बंची ना माँ तांकर जीवदशा भितर समस्त प्रकार जिते प्रकार रोग अच्छी शरीर भीतर को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सब कथा एवं से दिन संध्या 7:25 माँ तांकर स्थूल शरीर त्याग कले इट वाज ओनली हर विल दैट प्रॉम्प्टेड मी टू टेक ऑफ हर हैंड एंड सी हर palm and that too on the very day what grace चबला कहते एते दिन पर्यंत माँ का पाखरे मु रहिली एते पाखरे रहिली प्रति मुहूर्त तांकर सानिध्य आसी सेवा करिछि कार्य करिछि किंतु पूर्वर केबेले मध्य माँ हाथर से रेखाटी को देखि पार नथिली किंतु सही दिन जेमि माँ इच्छा इट वाज ओनली हर विल that prompted me to take off her hand and see her palm जेमिति माँ चाहूले मुझे तांकर से हाथटी को देखे लाइफ लाइन को देखे से ही चाहूले व्हाट ग्रेस केते कृपा मांकर माँ जणे देबा को चाहूले जे देख मु सेदिन 4:30 रु 5टा भितरे चंपलाल तांकर माँ हाथटी को देखुचंती 2.5 घंटा पर माँ शर त्याग कले तब से भाबुचंती कहीं पूर्वरु केबे देखि नथिली एते निकट रही एते कार्य करी जो दिन शरद छाड़े से दिन पुणी किसी घंटा पूर्व जमती यह माँ इच्छा जमती माँ कहू चाहूले देख मुझे मो संतान मान कौन करे कौन त्याग करे कौन वर्ण करे केवल मो संतान मान एत जदि मो संतान मान मुझे किसी करे ताहले मोर जो कार्य रही ताको करने मो संतान मान को प्रस्तुत करने मुझे दिन ये बंची रही जहाँ वर्ण कली जहाँ त्याग कली ताको मोर संतान मान ही पूरा कर चंपलाल साइलेंस भितर नीरवता विषय कहते जमी आम निजक प्रकाश करने आम भावना को प्रकाश करने आम बेस्ट माध्यम कौन बेस्ट माध्यम हूँ कौन भाषा बा भावभंगी आम भाषा माध्यम निजक आम परिप्रकाश करुचे थार माध्यम परिप्रकाश करुचे किंतु बेस्ट वे हूँ कौन मीडियम आम कौन भाषा माध्यम निजक प्रकाश करुचे थार माध्यम आम आमर सबुतक कथा को आम प्रकाश करें किसी कथा प्रकाश करहब सब कथा नहीं तो भाषा माध्यम आमको आम बहुत सुविधा आमको हुए आम मनोभावटी को प्रकाश करने दिस मीडियम इज सो हैंडी एंड इजी that we don't realize its importance. It is to a great extent even misused. चंपला कहते आम एते सुंदर गोटे कृपा देइचंती हमको भगवान हमको देइचंती कथा कहबार शक्ति देइचंती हमको सामर्थ्य देइचंती किंतु मनुष्य कौन तार मूल्य बुझेना एणु तेणु बाजे गपसप कर कौन करे तार शक्ति को से नष्ट करे एते सुंदर गोटे सामर्थ्य हमको दे जाइए कथा कहवाई अथच आम के मिसयूज करुच अଯଥା कथबार्ता करुच अଯଥା कथा कहवाई आमको ये सामर्थ्य दि जाए यथार्थ भाव में आम जी आवश्यक से कथा कहवा दरकार निरवता विषय माँ बहुत कथा कहते किपरि भाव में आम निजक आम जिते संभव से कम कथा कहवा जहाद्वारा कौन कौन सब साधना पथर आम साहय करे आम जानी तेणु थे से 1975 अक्टोबर मसरे हठात चंपलाल अवश्य चंपलाल चाहूले नीरव रहा सब पूर्वर से चाहिए कि संभव हो पार नाला 1975 अक्टोबर मसरे लगिला जो से कथा कहते सडनली हिज वॉइस बिकेम फेंट कि वॉइस किसी गोटे त्रुटि थी लगे पुणी किसी समय पर नॉर्मल हो जाते से भाविले बोधे किसी गोटे वॉइस रे तंटी पाखे किसी गोटे घटी से कौन कले भाविले गोटे स्पेशलिस्ट को देखा से मद्रास जावाई चिंता कले
डॉक्टर नीरद कौन कहले इट इज नॉट नेसेसरी टू गो टू मैड्रास जस्ट फॉर दिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर वॉइस, किसी असुविधा नहीं, किसी असुविधा नहीं वॉइस रे, तुम एते बाट जाइए डॉक्टर देख कौन से आवश्यकता नहीं। तथापि से माने गले डॉक्टर बोस डॉक्टर नीरद चंपलाल धरिकी मैड्रास गले एवं डॉक्टर देखा पर से कहले देयर इज नो प्रॉब्लम टू इन द थ्रोट, ओनली द नर्व्स हैव बीन स्ट्रेन्ड एंड नीड रेस्ट, यू मे ऑब्जर्व साइलेंस फॉर 21 days और स्पीक एज लिटिल एज पॉसिबल। डॉक्टर कहले किसी असुविधा तुम वॉइस किसी असुविधा नहीं, टिके खाली तुम वॉइस को रेस्ट देवा दरकार एवं जिते दूर संभव कम समय कथबार्ता हेले भल। तेणु से नीरव रहा स्थिर कले और रहिले मध्य। नवेम्बर 24 रु डिसेम्बर 14 21 दिन पर्यंत से नीरव रहिले एवं जब डिसेम्बर 15 से कथा कहले देखले जमी सबकि नॉर्मल। एक्चुअली decades back he had requested to Sri Aurobindo and the mother to permit him to remain silent, but due to the nature of his work with Sri Aurobindo and the mother, it was not possible then. Now he found great joy in मौन। जितेबले से पूर्वरु मां को श्रीबिंदु को पाखरे कही चाहूले मुझे भाव में नीरव रहती बेसी कथबार्ता करी, किंतु जेहेतु मां पाखे कम करुले श्रीबिंदु पाखे कम करुले एसबू नीरवता नीरव रही बहुत असुविधा होता था, तेणु से नीरव हवा कथा चिंता कर पारे ना जदि बस चाहूले। एवं से नीरव हो गले मन है जमती के कृपा कर प्रभु माँ के कृपा करके मौन हबार गोटे सुजोग देते। जिते पिला मैंने प्रश्न करती आप कहीं मौन अच्छा आप कहीं कथा कहना कहीं मौन रोच भल लगे चंपलाल लिखिक दिखती इवन आज यू एंजॉयिंग स्पीकिंग आई एंजॉय नॉन स्पीकिंग। तमें जमी कथा कहवाक एंजॉय करुच तुमको भल लगुच मजा लगुच कथा कहले सेमती कथा न कहवाटा मत मजा लगुच मु एंजॉय करुच। आई रिलीज माई मौन मच मोर देन आई डिड माई स्पीच। मु आनंद उपभोग करुच्ची नीरव रहा द्वारा कथा कहले मुझे कथा कहले जी मत आनंद अनुभव होता कथा न कही पाए मत से बहुत आनंद अनुभव करुच्ची। केवल एति नुहे सान मान कथा नुहे बड़ मैंने भल टिप्पणी देले। कई कहले सम पीपुल आर सेइंग दैट चंपलाल हैज बीन कीपिंग मौन बिकॉज ऑफ सम थ्रोट डिजीज एंड श्री अरबिंदो आस्क्ड हिम टू ऑब्जर्व साइलेंस सो दैट इट माइट नॉट स्प्रेड। आ किसी बड़ लोक मैंने कहले जे बोध हुए किसी डिजीज थ्रोट डिजीज बाहरी तेणु श्री अरबिंदो मना कर कथबार्ता करने मौन रहा जहाद्वारा कि यही डिजीज टी स्प्रेड करना। जदि किसी डिजीज ना स्प्रेड कर प्रश्न तो उठुनी प्रथम कथा। सेकेंडली श्री अरबिंदो देह त्यागले 1950 माँ देह त्यागले 1973 कि चंपलाल मौन रही 1975 से शरीर त्याग कर सारी प्रभु माँ शरीर त्याग कर श्री अरबिंदो कहले तुम मौन रुह तुम थ्रोट डिजीज है स्प्रेड कर काले मौन रुह। तेणु चंपलाल कहते ये जो बाहर नीरवता मत कौन कला ना आंतर नीरवता दिगरे साहाय्य कला प्रगति दिगरे मत साहाय्य कला एवं जी आवश्यक जन से कहवा आवश्यक केते साधारण साहाय्य कर अनुभव कले। व्हेन रिमेन साइलेंट हाउ मेनी डिफिकल्टीज आर ओवरकम। जिते जने नीरव रहे से केते केते सब डिफिकल्ट गुड़िक असुविधा गुड़िक सब आम अतिक्रम करूँ। जिते शर त्याग कले माँ तापरे चंपलाल जीवन में जमी गोटे नुआ अध्याय आरंभ है। He who lived for half a century in one wing of the ashram serving the Lord and the Mother now became an earth child. He became a world wanderer. से कौन कले तापरे से जे कि जीवन अधा समय
से काटी आश्रम प्रभु माँ सेवारे माँ प्रभुंकर माँ देह त्याग पर से कौन कले ना विभिन्न वर्ल्ड विभिन्न जगह को से उद्धार कले। He went to Badrinath, Kedarnath and Kashmir. He visited England, France, Austria, Germany and Italy. He went and meditated near the Berlin Wall and in Paris near Leonardo da Vinci's palace. Some innocent children looked at him and exclaimed, "Look, Leonardo." ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଗଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଗଲେ, ଜର୍ମାନୀ ଗଲେ, ଇଟାଲୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିଓନାର୍ଡ ଡା ଭିନ୍ସ ପ୍ୟାଲେସ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ ଲିଓନାର୍ଡ କୁ ଦେଖ। ଚପଳା ଲେଖୁଛନ୍ତି, as I was free and very fond of nature, when the opportunity came, I went to see the Himalayas and thereafter other places also. As I was going out, some people asked me to install the relics. जेहेतु से नेचर को बहुत भल पाउथिले जेतेबेले तांको सुविधा मिलिला से कोन करथिले कहले ना बाहर को गले एवं जो जो जगह जाइछंती सेठार जो माने मांकर अनुगामी थिले प्रभुंकर अनुगामी थिले सेठारे रिलीज प्रतिष्ठा करिया पई मध्ये अनुरोध करथिले। चंपलाल पूर्व जेतेबेले मन रहिबाको चाहूथिले हेई पर नथिला आश्रम रे काम करथिले बोली किंतु मांकर कृपा केमिति सब किछु किंतु अरेंज करथि केमिति नेचुरल वर सब कुछ ठीक हे गला मौन रहया पई केमिति मां कृपा कर देले। थरे मां को साइलेंस संबंध रे गोटी मेसेज देबा को आगला। मां कहिले, व्हाई डू यू ऑलवेज एक्सपेक्ट मी टू टेल यू ए थिंग इन ए रिटन मेसेज? द पावर ऑफ साइलेंस इन fathomless. Those who are open can hear what I have to say without my speaking, and some can also experience it. जदि तमे सब बेले कहीं भावुच जे आशा करूछ जे मु तुमको किछि मेसेज देबी लेखिकरी साइलेंस भितर मध्य एभली भाबरे मेसेज रहिछि जाको तुमे माने जदि सेति के तुम ओपन हबो ताल तुम निश्चित भाबरे ताको सुनि पारिबो अनुभव करि पारिबो। मांकर जेतेबेले शरीर त्याग परे से लिखुचंती जे दुटी घटना गोटे घटना चंपा लिखुचंती जे किपरि भाबरे मांकर गोटे तार गोल्डन बॉडी को से केमती विजन रे देखिथिले विजन रे से गोल्डन बॉडी के देखिथिले ताको लिखुचंती जे थरे से देखिले मां को देखुचंती मां गोटे छेड़ा हिचंती गोटे स्पेस से गोटे जगह पे छेड़ा हिचंती एवं छेड़ा है कि तांकार को चाहिचंती एवं एफली भाबरे गोटे गोटे कंपासन गोटे एते सुंदर गोटे स्नेह श्रद्धा दयापूर्ण दृष्टि रे तांको चाहिचंती कोडी चाहिचंती ना चंपलालंकर कपाल को चाहिचंती एवं तांको लागिला ये जेमती गोटे समग्र शरीर भितर जेमती से गोटे गोटे वाइब्रेशन फील करचंती एवं किछ समय पर ताको लागिला जेमती गोटे मो भितरटा जेमती गोटे उत्तप्त हे उठुची सब किछ जेमती गोटे उत्तप्त हे जाउची। जदि बा लिखुचंती, इन स्पाइट ऑफ दिस फायर बर्निंग इनसाइड माय एक्सटर्नल बॉडी वाज वेरी कूल. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन वर्ड्स व्हाट इज गोइंग ऑन विदिन मी. मो भितरे कौन घटुची से कथा जदि बा वर्णना करबा संभव नहीं, किंतु भितरटा जेमति मोर गोटे जेमति जलंता अग्निपिंड भली लागुथिला, किंतु बाहरटा संपूर्ण भाबरे पूरा ठंडा कूल. तापरे से मांगा को चाहूचंती एवं मां तांकर हस हस मुहरे मां तांको मते चाहिचंती. एवं हसटी केवल हस नथिला, से हस भीतर जेमति केते गोटे मीनिंगफुल हस थिला, केते रहस्य ता भीतर थिला. तापर से देखुचंती जे नोटिस करचंती जे मांकर से शरीरटी पर एक्सपांड हे जाउची, बहुत पर एक्सपांड हे चारि आडको इन ऑल डायरेक्शंस, चारि दिग को जेमति मांकर शरीरटी पर एक्सपांड हे जाउची. द होल स्पेस वाज कवर्ड बाय हर. पूरा से स्थानटी पूरा कवर कर जायची मांकर शरीर.
There was nothing except her. No sky, no earth. There was only the mother with her ବିରାଟ କାୟା. ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଶରୀର ଯେମିତି ଚାରିଆଡକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଉଛି. ଆକାଶ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ. କେବଳ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେ ବିରାଟ କାୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି. ତାପରେ I am now surprised as to how I was able to see this form of hers. ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିପାରୁଛି ମାଙ୍କର ଏତେ ବିରାଟ କାୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସକ୍ଷମ ହଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ. ତାପରେ then this gigantic figure was no more there and I could only see bright cool golden light. ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେ ବିରାଟ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେଠି କଣ ଅଛି ନା ପରେ ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ. ଏବଂ ସେଇ I saw the mother coming out from it with her transparent golden body which appeared to be made of light only. ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପଲାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଲାଇଟ୍ ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ୍, ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ୍ ଭିତରୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ବଡି, ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଡି ଯେମିତି ତାର ଭିତରୁ ସେ ଆଲୋକ ଭିତରୁ ମା ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି. ଏବଂ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ହ୍ୟାମର ଅଛି, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ହ୍ୟାମର ଅଛି. ଏବଂ ସେ ହ୍ୟାମରଟି ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ୍ ରେ ତିଆରି ହେଇଛି. ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କଣ ଅଛି, ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହାତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲୋଟସ୍, ଗୋଟେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ମା ଧରିଛନ୍ତି. ତାପରେ ମା ପୁନର୍ବାର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କର ସେଇ କପାଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. ଏଇଟା ଭିଜନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପଲାଲ. ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପଲାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କପାଳଟି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଆଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଭାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଭାଷ୍ଟର and if there was no end. ତାଙ୍କର କପାଳଟି ଯେମିତି ପୁରା ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଶେଷ ନାହିଁ. ତାପରେ ମା ତାଙ୍କ ସେଇ ହ୍ୟାମରଟିକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ଶୂନ୍ୟରେ ସେଇ ହ୍ୟାମରଟିକୁ ଟିକେ ଉଠେଇକିରି କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କପାଳରେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି. ଏବଂ ସେ କପାଳରେ ଆଘାତ କରିବା ପରେ ଯେମିତି କିଛି something came out from my forehead and vanished in space. ସେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ତା କପାଳରୁ କିଛି ନିର୍ଗତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ମିଶିଗଲା. ତାପରେ ଯେମିତି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାରା ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଗୋଇଂ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁରା ତଳୁ ଉପର ଉପରୁ ତଳ ଏଭଳି ଭାବରେ ହଉଛି. ତାପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିଲା. ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି then I saw the golden light inside all the parts of my body. ମୋ ଶରୀରର ଚାରି ଦିଗରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି. ଏବଂ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ଗୋଇଂ ଫାର୍ଦର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଦର. ତାପରେ ମା ତାଙ୍କର ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କର ଆଖିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କପାଳରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି just as she used to do when she was in her physical body. ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ବଡିରେ ଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚମ୍ପଲାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମା ଆସିକରି ତାଙ୍କର କପାଳରେ ହାତ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିଟି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି. ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିଜନଟି ଶେଷ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଜନଟି ଯେମିତି ମତେ ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା. ତାପରେ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 10, 1992 ମସିହାର କଥା. ଚମ୍ପଲାଲ ତାଙ୍କର ଗୁଜରାଟକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି. ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ମେଡିଟେସନ କରିବା ପାଇଁ. କିଛି ସମୟ ସେଠି ମେଡିଟେସନ କରିବେ, ତାପରେ ନିଜ ସେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବେ. ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି the atmosphere was full of the presence of the mother and Sri Aurobindo. Great calm and peace were prevailing, as if Sri Aurobindo wanted to talk to Dadaji. From there he expressed his wish to be taken to the samadhi where he meditated for a while, seated in his wheelchair. ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚମ୍ପଲାଲ ଶରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିରବତା ଏବଂ ସେ ନିରବତା ଭିତରେ ଯେମିତି ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟି ଯେମିତି ସେଠି ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା.
तापरे से समाधि पाखु जा पई इच्छा प्रकाश करछन्ती तांको व्हील चेयर रे समाधि के नै जाई सेठारे साधिका लक्ष्य करछन्ती जे ए साधिका नोटेड दैट tears were rolling down from his eyes ताको आखिरु जेमती से समाधि पाखरे जते बेले चंपलाल बसछन्ती प्रभुଙ୍କ पाखरे बसछन्ती तांका आखिरु लुधार निर्गत होछि तापरे से निज ग्राम को जाइछन्ती एतिमे जाउछन्ती से बाध्य होइछन जा पई से तांकर शरीरटी एठी असुस्थ हेछि ट्रीटमेंट पई से जीवक पड़िबो तांको सेठी गोटे क्लिनिक थिला जो क्लिनिक को चंपला निजे इनागुरेशन करथिले अमृत संजीवनी आरोग्य तीर्थ सेठी जीवा पई से जाइछन्ती से माने फ्लाइट रे जाइछते मद्रास रु बॉम्बे एवं बॉम्बे रु बरोदा तार गोटे एम्बुलेंस रे तांकर लखतल को जाइछन्ती तापरे सेठी कंडीशन तांकर धीरे धीरे असुविधा आड़को गति करुछि एवं मे 9 तारिख रे रामचंद्र जे तांको सहित जाइथिले से नोटिस कले दे चंपकलाल हैड ग्रेट ट्रबल इन ब्रीदिंग कष्ट अनुभव करछन्ती निश्वास प्रश्वास नबारे एवं से कोन करछन्ती ही लाउडली रिसाइटेड द लास्ट प्रेयर ऑफ प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस एवं लास्ट प्रेयर ध्यान प्रार्थना पुस्तक लास्ट प्रार्थना टी खूब जोर रे से तांग पाखरे आवृत्ति करछन्ती तापरे से पचारछन्ती चंपलाल को जे किछि आवश्यक करछन्ती कि इफ नीडेड एनीथिंग चंपलाल तांकर मुंडटी को हलैछन्ती एवं कहउछन्ती चंपलाल लिखुछन्ती तांकर जो से पाखरे थिले रामचंद्र से लिखुछन्ती सडनली आई फेल्ट दैट सम फोर्स had descended it was so powerful that my whole being each cell of my body became full of joy and आनंद से कहउछन्ती जहाको कि परे रामचंद्र याको लिखिथिले चंपलाल कहउछन्ती जे जेमति म अनुभव करूची गोटे फोर्स तळको अवतरण करूची एवं एते शक्तिशाली फोर्स जहाके मोर समग्र शरीर भितर प्रवेश करूची each cell of my body became full of joy and आनंद एवं से शक्ति जेमति मते केते आनंद केते उल्लास म भितर भरि दउची तांकर मां सेबिंदकर प्रेजेंस को स्ट्रांग प्रेजेंस को अनुभव करूची एवं या थिला 8:10 राति समय तापरे से निश्वास नबारे बहुत कष्ट अनुभव करिसंती एवं 8:15 रे he drew his last breath तांकर शेष निश्वास त्याग करिसंती एवं मृत्यु पूर्वरु से जहा लिखि जाइथिले तांको मृत्यु संबंध रे से लिखिथिले जते बेले whenever I die that is in whichever town my body should be cremated in that place से लिखिथिले जोठी भी मोर मो शरीर त्याग करिवि मोर शरीर को सेही थारे ही समाधिस्थ दिया करा जिवो if I die outside Pondicherry there is no need to take my body there जदि भी मो कोडी पंडिचेरी बाहर जदि मो शरीर त्याग कले तबे सेठारे मध्य मो शरीर को दाह करा जिवो एवं my body should be clothed in a loin cloth only and covered with a चादर मो शरीर को केवल गोटे धोती एवं चादर रे ढंका जिवो अन्य कोनसी अधिक मो शरीर को कोनसी दामिका वस्त्र आच्छादित करा जिवो नाही and only one flower of divine love should be placed on my chest केवल गोटे फूल डिवाइन लव से फूलटी को ही मो बक्षस्थल रखा जिवो डोंट पुट एनी रेफ्स ऑफ गार्लैंड्स आइदर ऑन माय बॉडी और ऑन द ग्राउंड नियर बाय कोनसी फूल माळ मो शरीर रे हो बा से ग्राउंड रे हो किछि रखा जिवो नाही एकदम सिंपल पुन से लिखिथिले नो वन शुड बो डाउन टू माय बॉडी और प्लेस एनी फ्लावर्स ऑन इट and in no case should anybody touch it. It should not be photographed or video filmed. कौनसी केही व्यक्ति सेठी मते प्रणाम करिवे नाही किबा केही मध्ये फूल अर्पण करिवे
नो केस शुड एनीबडी टच इट, केही ମଧ୍ୟ स्पर्श କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଭିଡିଓ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। Nothing should be done to commemorate me. This is important. No memento or memorial of any kind. Only one, the chosen deity of every individual, is worthy of being remembered. It is not necessary to remember anyone else. ଲେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରାଯିବ ନାହିଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। No pranam and no flowers, even on the nearby ground, should be allowed. କୌଣସି ପ୍ରଣାମ, କୌଣସି ଫୁଲ ସେଇ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ। Even in the cremation ground, everything should be done in a very simple manner, as it is done in the case of an ordinary man. କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦାହ କରାଯାଏ ସେଇଭଳି କେବଳ ସେଇ ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ କେବଳ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, କୌଣସି ଅଧିକ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାନର, as it is done in the case of an ordinary man. ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦାହ କରାଯାଏ କେବଳ ସେଇଭଳି ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। Instead of offering flowers, let everyone at that time make a resolution which may elevate his life and pray to the gracious mother to give him the right attitude to fulfill it. Let this be his last offering to me. କେବଳ ଜଣେ ଏତିକି ଯଦି ଜଣେ ମା ଯୋଉ ଗୋଟେ ରିଅଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନେଇକରି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ତାହା ହିଁ ହବ ମୋ ପାଇଁ ଅଫରିଂ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। In any way, it is true that there is nothing new about what I have said in the songs. ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଥରେ ଯୋଉ ମା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଖି କହିଥିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଡ୍ରିମର, ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା ମତେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡ୍ରିମର, ଜଣେ ରାଇଟର, ଜଣେ ପୋଏଟ। କେବଳ କିଛି ନୂଆ କଥା ମୋ ସଙ୍ଗୀତରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟିଏ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଲେଖେ, ଯୋଉ କବିତାଟିଏ ଲେଖେ, ସେଇଠି ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ତାର କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ନଥାଏ। ମାଙ୍କର କେବଳ କୃପା, ତାଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିବା, ସାରା ଜୀବନ ମାଙ୍କର ସେବା କରିଥିବା ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନଟି ମାଙ୍କର ଶେଷରେ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଘଟଣା ମାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚମ୍ପଲା ସ୍ପିକ୍ସରେ। ଆଉ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଲେଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆଜିର ମାଙ୍କର ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କର ସର୍ବତ୍ୟାଗ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା।